तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझसे साईं सरकार सरदार ज़दा तजम्मुल बास के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज होत यानी पाइसेस वालों के लिए 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक के नहायत अहम रूहानी और जज्बाती तौर पर गहरे हफ्ते के बारे में। बुर्ज होत को इल्म नजूम में हसासियत, तख़य्युल और रूहानियत की अलामत समझा जाता है। आप फितरी तौर पर नरम दिल, हमदर्द और गहरी सोच रखने वाले अफराद होते हैं। आप दूसरों के जज्बात को आसानी से महसूस कर लेते हैं और अक्सर लोगों के दुख दर्द को भी अपने दिल में महसूस करते हैं। यही वजह है कि आपकी शख्सियत में एक ख़ास मकाम होता है और ख़ास किस्म की रूहानी गहराई भी मौजूद होती है। मगर यह हफ्ता आपको ये एहसास दिलाने आ रहा है कि दूसरों के एहसासात को समझने के साथ साथ ख़ुद को भी मजबूत रखना ज़रूरी है। इस हफ्ते सियारवी पोजीशन आपके जज्बात, रूहानी कैफियत और अमली फ़ैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। कुछ ऐसे हालात सामने आ सकते हैं जो आपको अपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़न पैदा करने पर मजबूर करें। अगर आपने इस हफ्ते सब्र और हिकमत को अपना साथी बनाया तो यही वक्त आपके लिए अंदरूनी सुकून और मुस्बत तब्दीली का आगाज़ बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि इस हफ्ते कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ किस्मत आपके लिए नए मौके पैदा कर सकती है। बुर्ज होत इस हफ्ते आपकी ज़हनी और जज्बाती कैफियत खासी हसास रह सकती है। हफ्ते के आगाज़ में आपके दिल में कई एहसासात और ख़यालात बैक वक्त पैदा हो सकते हैं। मुमकिन है आप किसी ऐसे मामले के बारे में ज़्यादा सोच रहे हों जो आपके दिल के करीब हो। आपकी फितरत है कि आप हर बात को दिल से महसूस करते हैं और यही हसासियत आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। मगर इस हफ्ते आपको ये भी याद रखना होगा कि हर एहसास को दिल पर लेना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात हालात को वक्त देना ही बेहतर होता है। किसी करीबी शख्स की बात या किसी सूरत-ए-हाल का रुख आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ऐसे वक्त में खामोशी इख्तियार करना और ख़ुद को पुरसुकून रखना ज़्यादा बेहतर होगा। हफ्ते के दरमियानी दिनों में कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जब आपको किसी मामले की असल हकीकत समझ आ जाए। हफ्ते के आखिर तक आपको महसूस होगा कि बाज़ औक़ात इंसान को अपने दिल की आवाज़ सुनने के साथ साथ अक़ल की रहनुमाई भी कबूल करनी चाहिए। यह हफ्ता आपको ये सबक देगा कि जज्बात और अक़ल के दरमियान तवाज़न ही असल हिकमत है। कैरियर और माली मामलात की लिहाज से ये हफ्ता बुर्ज होत के लिए दरमियानी नोयत का हो सकता है, मगर इसमें कुछ मुस्बित इम्कानात भी मौजूद हैं। मुलाज़िम पेशा अफराद को अपने काम में तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी दिखाने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है आपको किसी नए काम या ज़िम्मेदारी का सामना करना पड़े। अगर आपने सब्र और संजीदगी के साथ काम किया तो यही हालात आपके लिए तजर्बा और तरक्की का ज़रिया बन सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको ये महसूस होगा कि लोग आपकी मेहनत को पूरी तरह नहीं समझ रहे, मगर याद रखें कि मेहनत का सिला हमेशा किसी न किसी वक्त ज़रूर मिलता है। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता मोहतात, मनसूबाबंदी और सोच समझ का हफ्ता है। किसी नई सरमायाकारी या मुआहदे से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर होगी। माली मामलात में एतदाल ज़रूरी है क्योंकि गैर ज़रूरी खर्च आपके बजट को मुतासर कर सकता है। अगर आपने समझदारी से फैसले किए तो हफ्ते के आखिर तक माली मामलात में बेहतरी महसूस हो सकती है। रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज होत के लिए जज्बाती गहराई का पैगाम लेकर आ सकता है। आप फितरी तौर पर मेहनत करने वाले और मुखलिस इंसान होते हैं और आपके लिए ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना और उनके जज्बात को समझना ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात मसरूफ़ियात या ज़हनी दबाव की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, मगर अगर आपने खुलकर बात की तो ये मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। मोहब्बत के रिश्तों में इस हफ्ते जज्बाती कुर्बत बढ़ सकती है। मुमकिन है आपको किसी ऐसे एहसास का इदराक हो जो पहले वाज़ेह नहीं था। ख़ानदान में किसी करीबी फ़र्द के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को सुकून दे सकता है। यह हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि मजबूत रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद और समझदारी से भी कायम रहते हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज होत के लिए ख़ास एहतियात का पैगाम दे रहा है। आपकी हसास तबीयत की वजह से ज़हनी दबाव जल्द असरअंदाज हो सकता है।
ممکن ہے آپ کو تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی بے چینی محسوس ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ معاملات میں توازن پیدا کریں۔ مناسب آرام، متوازن غذا اور ہلکی ورزش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کچھ وقت فطرت کے قریب گزاریں یا واک کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تو ذہنی سکون بھی محسوس کریں گے۔ اس ہفتے اپنے دل اور دماغ دونوں کو سکون دینے کی کوشش کریں، کیونکہ صحت ہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی زندگی قائم ہوتی ہے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ برج حوت کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا دل فطری طور پر روحانی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ دل سکون چاہتا ہے اور روح اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے۔ نماز کی پابندی اور ذکر الہی آپ کے دل کو وہ سکون دے سکتی ہے جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ہفتے کچھ وقت دعا اور ذکر کے لیے نکالیں گے تو آپ کو اندرونی طور پر ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ صدقہ اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 9 سے 15 مارچ 2026 کے اس ہفتے کے لیے برج حوت کا خاص روحانی وظیفہ۔ حوت اس ہفتے آپ کے لیے یا نورو یا اللہ پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ 111 مرتبہ یا نورو یا اللہ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا، ذہنی الجھن کم ہوگی اور زندگی کے معمولات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ اس ذکر کو باقاعدگی سے کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور زندگی کے راستے آہستہ آہستہ روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 9 سے 15 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ برج حوت کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ زندگی میں حساس ہونا کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے، مگر اس طاقت کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صبر، سمجھداری اور اللہ پر بھروسے کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے مثبت تبدیلیوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپریچول اور اسٹرالوجی کی رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔